सामने है, मेरे बैग पे मौजूद है, मेरी काबीना मौजूद है, मेरा वरिष्ठ एडवाइजर मौजूद है, मेरा इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर मौजूद है एडवाइजर, उनके साथ बैठे और उनसे फिगर दें, बातें नहीं फिगर दें कि फिगर के मुताबिक क्या कारकर्दगी है। इख्तिलाफात में पार्टी वाली कोई ऐसी बात है नहीं, वो छोटी सी बात का बहुत बड़ा चढ़ा के बयान करना शुरू कर देते हैं। इमरान साहब की रिहाई के लिए इंशाल्लाह पूरी पार्टी मुतहरिक है, इंशाल्लाह हमें अभी से पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी रिहाई होगी और इंशाल्लाह हमारी कैंपेन शुरू है। हमें पॉलिटिकल पार्टी है, इंशाल्लाह अपना पॉलिटिकल जलसे भी हम कर रहे हैं। आज भी हमारा जलसा है मानसेला में, कल हमारा इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा है इंशाल्लाह, और हम ये साबित कर रहे हैं कि हम आइन के मुताबिक चलने वाली पार्टी है। हमारे साथ जो ज्यादतियां, जो गैर कानूनी इक़दाम किए गए हैं, ये मुल्क भी यही है, ये कानून भी यही है, ये आइन भी यही है, इंशाल्लाह हिसाब होगा। जमहूरियत की बातें करते हैं, जमहूरियत कहीं से इनके अंदर है नहीं, लेकिन ये है कि ये एक पहिया है, चलता है, ये चलेगा ना जब, तो इनके कपड़ों में इतने सुराख हैं करप्शन के, गैर आनी इक़दाम के, आइन तोड़ने के, इंशाल्लाह इनको समझ आ जानी है। मैं कोई टिका करूं, मेरी कारकर्दगी सामने है, मेरे बैग पे मौजूद है, मेरी काबीना मौजूद है, मेरा वरिष्ठ एडवाइजर मौजूद है, मेरा इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर मौजूद है एडवाइजर, उनके साथ बैठे और उनसे फिगर दें, बातें नहीं फिगर दें कि फिगर के मुताबिक क्या कारकर्दगी है। इख्तिलाफात में पार्टी वाली कोई ऐसी बात है नहीं, वो छोटी सी बात का बहुत बड़ा चढ़ा के बयान करना शुरू कर देते हैं। इमरान साहब की रिहाई के लिए इंशाल्लाह पूरी पार्टी मुतहरिक है, इंशाल्लाह हमें अभी से पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी रिहाई होगी और इंशाल्लाह हमारी कैंपेन शुरू है। हमें पॉलिटिकल पार्टी है, इंशाल्लाह अपना पॉलिटिकल जलसे भी हम कर रहे हैं। आज भी हमारा जलसा है मानसेला में, कल हमारा इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा है इंशाल्लाह, और हम ये साबित कर रहे हैं कि हम आइन के मुताबिक चलने वाली पार्टी है। हमारे साथ जो ज्यादतियां, जो गैर कानूनी इक़दाम किए गए हैं, ये मुल्क भी यही है, ये कानून भी यही है, ये आइन भी यही है, इंशाल्लाह हिसाब होगा। जमहूरियत की बातें करते हैं, जमहूरियत कहीं से इनके अंदर है नहीं, लेकिन ये है कि ये एक पहिया है, चलता है, ये चलेगा ना जब, तो इनके कपड़ों में इतने सुराख हैं करप्शन के, गैर आनी इक़दाम के, आइन तोड़ने के, इंशाल्लाह इनको समझ आ जानी है। मैं कोई टिका करूं, मेरी कारकर्दगी सामने है, मेरे बैग पे मौजूद है, मेरी काबीना मौजूद है, मेरा वरिष्ठ एडवाइजर मौजूद है, मेरा इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर मौजूद है एडवाइजर, उनके साथ बैठे और उनसे फिगर दें, बातें नहीं फिगर दें कि फिगर के मुताबिक क्या कारकर्दगी है। इख्तिलाफात में पार्टी वाली कोई ऐसी बात है नहीं, वो छोटी सी बात का बहुत बड़ा चढ़ा के बयान करना शुरू कर देते हैं। इमरान साहब की रिहाई के लिए इंशाल्लाह पूरी पार्टी मुतहरिक है, इंशाल्लाह हमें अभी से पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी रिहाई होगी और इंशाल्लाह हमारी कैंपेन शुरू है। हमें पॉलिटिकल पार्टी है, इंशाल्लाह अपना पॉलिटिकल जलसे भी हम कर रहे हैं। आज भी हमारा जलसा है मानसेला में, कल हमारा इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा है इंशाल्लाह, और हम ये साबित कर रहे हैं कि हम आइन के मुताबिक चलने वाली पार्टी है। हमारे साथ जो ज्यादतियां, जो गैर कानूनी इक़दाम किए गए हैं, ये मुल्क भी यही है, ये कानून भी यही है, ये आइन भी यही है, इंशाल्लाह हिसाब होगा। जमहूरियत की बातें करते हैं, जमहूरियत कहीं से इनके अंदर है नहीं, लेकिन ये है कि ये एक पहिया है, चलता है, ये चलेगा ना जब, तो इनके कपड़ों में इतने सुराख हैं करप्शन के, गैर आनी इक़दाम के, आइन तोड़ने के, इंशाल्लाह इनको समझ आ जानी है। मैं कोई टिका करूं, मेरी कारकर्दगी सामने है, मेरे बैग पे मौजूद है, मेरी काबीना मौजूद है, मेरा वरिष्ठ एडवाइजर मौजूद है, मेरा इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर मौजूद है एडवाइजर, उनके साथ बैठे और उनसे फिगर दें, बातें नहीं फिगर दें कि फिगर के मुताबिक क्या कारकर्दगी है। इख्तिलाफात में पार्टी वाली कोई ऐसी बात है नहीं, वो छोटी सी बात का बहुत बड़ा चढ़ा के बयान करना शुरू कर देते हैं। इमरान साहब की रिहाई के लिए इंशाल्लाह पूरी पार्टी मुतहरिक है, इंशाल्लाह हमें अभी से पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी रिहाई होगी और इंशाल्लाह हमारी कैंपेन शुरू है। हमें पॉलिटिकल पार्टी है, इंशाल्लाह अपना जलसे भी हम कर रहे हैं। आज भी हमारा जलसा है मानसेला में, कल हमारा इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा इंशाल्लाह, और हम ये साबित कर रहे हैं कि हम आइन के मुताबिक चलने वाली पार्टी है। हमारे साथ जो ज्यादतियां, जो गैर कानूनी इक़दाम किए गए हैं, ये मुल्क भी यही है, ये कानून यही है, ये आइन भी यही है, इंशाल्लाह हिसाब होगा। जमहूरियत की बातें करते हैं, जमहूरियत कहीं से इनके अंदर है नहीं, लेकिन ये है कि ये एक पहिया है, चलता है, ये चलेगा ना जब, तो इनके कपड़ों में इतने सुराख हैं करप्शन के, गैर आनी इक़दाम के, आइन तोड़ने के, इंशाल्लाह इनको समझ आ जानी है। मैं कोई टिका करूं, मेरी कारकर्दगी सामने है, मेरे बैग पे मौजूद है, मेरी काबीना मौजूद है, मेरा वरिष्ठ एडवाइजर मौजूद है, मेरा इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर मौजूद है एडवाइजर, उनके साथ बैठे और उनसे फिगर दें, बातें नहीं फिगर दें कि फिगर के मुताबिक क्या कारकर्दगी है। इख्तिलाफात में पार्टी वाली कोई ऐसी बात है नहीं, वो छोटी सी बात का बहुत बड़ा चढ़ा के बयान करना शुरू कर देते हैं। इमरान साहब की रिहाई के लिए इंशाल्लाह पूरी पार्टी मुतहरिक है, इंशाल्लाह हमें अभी से पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी रिहाई होगी और इंशाल्लाह हमारी कैंपेन शुरू है। हमें पॉलिटिकल पार्टी है, इंशाल्लाह अपना पॉलिटिकल जलसे भी हम कर रहे हैं। आज भी हमारा जलसा है मानसेला में, कल हमारा इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा है इंशाल्लाह, और
ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق چلنے والی پارٹی ہیں. ہمارے ساتھ جو زیادتیاں جو غیر قانونی اقدامات کیے گئے ہیں، یہ ملک بھی یہی ہے، یہ قانون بھی یہی ہے، یہ آئین بھی یہی ہے. انشاءاللہ حساب ہوگا. جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، جمہوریت کہیں سے ان کے اندر ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک پہیہ ہے، چلتا ہے. یہ چلے گا نا جب، تو ان کے کپڑوں میں اتنے سوراخ ہیں کرپشن کے، غیر آئینی اقدامات کے، آئین توڑنے کے، کہ انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جانی ہے. میں کوئی ٹکا کروں، میری کارکردگی سامنے ہے، میرے محکمے موجود ہیں، میری کابینہ موجود ہے، میرا فائنینشل ایڈوائزر موجود ہے، میرا انفارمیشن کا منسٹر موجود ہے ایڈوائزر. ان کے ساتھ بیٹھے اور ان سے فگر لیں، باتیں نہیں، فگر دیں کہ فگر کے مطابق کیا کارکردگی ہے. اختلافات میں پارٹی والی کوئی ایسی بات ہے نہیں، وہ چھوٹی سی بات کا بہت بڑا چڑھا کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. خان صاحب کی رہائی کے لیے انشاءاللہ پوری پارٹی متحرک ہے. انشاءاللہ ہمیں عدلیہ سے پوری امید ہے کہ بہت جلدی ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری شروع ہے. ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہے، انشاءاللہ اپنا پولیٹیکل جلسے بھی ہم کر رہے ہیں. آج بھی ہمارا جلسہ ہے مانسیرا میں، کل ہمارا انشاءاللہ اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ ہے انشاءاللہ. اور ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق چلنے والی پارٹی ہیں. ہمارے ساتھ جو زیادتیاں جو غیر قانونی اقدامات کیے گئے ہیں، یہ ملک بھی یہی ہے، یہ قانون بھی یہی ہے، یہ آئین بھی یہی ہے. انشاءاللہ حساب ہوگا. جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، جمہوریت کہیں سے ان کے اندر ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک پہیہ ہے، چلتا ہے. یہ چلے گا نا جب، تو ان کے کپڑوں میں اتنے سوراخ ہیں کرپشن کے، غیر آئینی اقدامات کے، آئین توڑنے کے، کہ انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جانی ہے. میں کوئی ٹکا کروں، میری کارکردگی سامنے ہے، میرے محکمے موجود ہیں، میری کابینہ موجود ہے، میرا فائنینشل ایڈوائزر موجود ہے، میرا انفارمیشن کا منسٹر موجود ہے ایڈوائزر. ان کے ساتھ بیٹھے اور ان سے فگر لیں، باتیں نہیں، فگر دیں کہ فگر کے مطابق کیا کارکردگی ہے. اختلافات میں پارٹی والی کوئی ایسی بات ہے نہیں، وہ چھوٹی سی بات کا بہت بڑا چڑھا کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. خان صاحب کی رہائی کے لیے انشاءاللہ پوری پارٹی متحرک ہے. انشاءاللہ ہمیں عدلیہ سے پوری امید ہے کہ بہت جلد ان کی رہائی ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری کیمپین شروع ہے. ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہے، انشاءاللہ اپنا پولیٹیکل جلسے بھی ہم کر رہے ہیں. آج بھی ہمارا جلسہ ہے مانسیرا میں، کل ہمارا انشاءاللہ اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ ہے انشاءاللہ. اور ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق چلنے والی پارٹی ہیں. ہمارے ساتھ جو زیادتیاں جو غیر قانونی اقدامات کیے گئے ہیں، یہ ملک بھی یہی ہے، یہ قانون بھی یہی ہے، یہ آئین بھی یہی ہے. انشاءاللہ حساب ہوگا. جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، جمہوریت کہیں سے ان کے اندر ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک پہیہ ہے، چلتا ہے. یہ چلے گا نا جب، تو ان کے کپڑوں میں اتنے سوراخ ہیں کرپشن کے، غیر آئینی اقدامات کے، آئین توڑنے کے، کہ انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جانی ہے. میں کوئی ٹکا کروں، میری کارکردگی سامنے ہے، میرے محکمے موجود ہیں، میری کابینہ موجود ہے، میرا فائنینشل ایڈوائزر موجود ہے، میرا انفارمیشن کا منسٹر موجود ہے ایڈوائزر. ان کے ساتھ بیٹھے اور ان سے فگر لیں، باتیں نہیں، فگر دیں کہ فگر کے مطابق کیا کارکردگی ہے. اختلافات میں پارٹی والی کوئی ایسی بات ہے نہیں، وہ چھوٹی سی بات کا بہت بڑا چڑھا کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. خان صاحب کی رہائی کے لیے انشاءاللہ پوری پارٹی متحرک ہے. انشاءاللہ ہمیں عدلیہ سے پوری امید ہے کہ بہت جلد ان کی رہائی ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری کیمپین شروع ہے. ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہے، انشاءاللہ اپنا پولیٹیکل جلسے بھی ہم کر رہے ہیں. آج بھی ہمارا